मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहतों में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहतों में। ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना तेरी चाहतों में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहतों में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहतों में। हाँ तेरी चाहतों में। তো আমার বাড়ি ওই নওগাঁ জেলা মহাদেবপুর উপজেলা গ্রামে পল্লী আলীদেওনা গ্রাম। আমি কুমার শানুকে তখন চিনতাম না, 4-5-এ তখন আমি কিভাবে চিনবো ভাইজান, তখন তো বয়স খুবই কম। তখন ওরা বলতো যখন যে তোর কণ্ঠ তো কুমার শানুর মতন হচ্ছে, তখন আমি ভাবলাম যে কুমার শানু কে বন্ধু? তো বলে যে ভারতের বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী।